litson manok, inasal kag liempo bala ang ginapangita mo? Magbisita na diri sa Bilya. Kag diri mo matilawan ang manamit nga litson manok, inasal kag liempo nga balik-balikan mo. Diri lang sa Kapsarap. Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Sa Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Diri mo matilawan ang authentic homemade nga sauce nga puwerte ka namin. Kag kun matilawan mo, halin sa kumalingking, pakadto sa kumalagko sang imo tudlo, dilapan mo. Kag amoy ina nga rason kun nga ginabalik-balikan gid ang Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Ano ba ang ginahulat nyo? Hindi ka na magpaulihi. Dali na diri sa Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Gani para sa tanan bata tigulang matambok maniwang sultiro dalaga balulaon binayaan. Tilawin nyo kag pamatud-an ang manamit kag saburuso nga litson manok, inasal kag liempo. Manamit giz sa Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Kapsarap, litson manok, inasal kag liempo. Yara lanamtang sa Bonifacio Street, Barangay Santa Filomena, Bilya, Syudad sang Iloilo. Basta litson manok, inasal kag liempo, ang sarap na balik-balikan mo. Kapsarap, litson manok kag liempo.